السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة. وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. السلام عليكم. ابار داكشي اللي درنا في الحصة اللي فاتت ديال ترانسفورمي دو لا كلاس، كاين دوطخ شوز اسافوار سو ترانسفورمي اللي غنديروهم دابا. ne sont pas essentiels بزاف، l'essentiel هو اللي كان في الفيديو اللي فات، mais هما بوزابل. دونك اون كومونس. إلا عقلتو بعدا بطبيعة الحال المرة اللي فاتت ما حسبنا حتى شي ترانسفورم تاع شي دالة اعتيادية. دابا هنا غادي نديرو كيفاش كنحسبو لي ترانسفورم تاع الدوال الاعتيادية. أول حاجة بعدا نديرو واحد لو تيوغيم اللي غتعاوننا بزاف، سي لو ترانسفورمي تاع اف دو تي مضروبة في اكسبونسيون موان ا تي هو لو ترانسفورمي ديال اف avec اس بلس ا décalé ou شي حاجة أخرى كمان. Bien sûr, c'est pas la peine de savoir le preuve, mais bon, on va travailler avec ça. الدوال اللي كاينين عندنا في البروغرام هما دابور لا فونكسيون، شنو سميتها؟ بون لا فونكسيون كتساوي واحد سي اكس سي تي اكبر من زيرو سينو، صدق كتكون هذا هكا. هنا زيرو كتكون تي، فاش كتولي تكبر من زيرو كتولي واحد. فوالا هادي الترانسفورمي تاعها هو ان سور اس. صافي ديال فونكسيون جديدة دابا نديرو الطابلو ديال لي فونكسيون. فوالا 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 لا فونكسيون اف دو بي لو تي دو بي عاد دابا دابا درنا اكسبونسيون موان ا تي و اف دو تي هذا غادي نحفظوه. الترانسفورمي ديالو غادي تكون اس بلس ا بلوتو بيان سور. المهم دونك فوالا نبداو بالدوال وحده بوحده. كما قلنا لا فونكسيون الاولى هي يو دو تي، ترانسفورمي تاعها سون سافوار سون ديسكوتي تاع حاجه، بس اف دو بي ماشي اف دو اس، سي ان سور اف ان سور بي. لا فونكسيون اكسبونونسيال موان ا تي فوا اف دو تي شناهي؟ هي اكسبونونسيال موان ا تي و اف هي هادي، دونك سي يو دو تي. لو ترانسفورمي تاعها هو اف دو ان سور اف دو بي بلس ا. الوغ انا غادي نعوضو بي بلس ا، سي ان سور بي بلس ا. فوالا لا فونكسيون سويفونت هي ابار هادي شنو كاين واحد اخر، سي سينوس دو اوميغا تي. فوالا 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 سينوس دو اوميغا تي هي ترانسفورمي تاعها هو اوميغا سور اوميغا كاري بلس بي كاري. إلا ضربنا في اكسبونسيون تولينا اكسبونسيون موان ا تي سينوس اوميغا تي. إلا ترانسفورمي تاعها هو اوميغا نعاودو بي بلس ا، اوميغا كاري بلس بي بلس ا او كاري. فوالا لا كوسينوس دو اوميغا تي ترانسفورمي تاعها سي بي سور
oméga carré plus b carré. Et la dame exponentielle, c'est exponentielle moins at cosinus oméga t. Transformer ça, c'est p, ou de p plus a. P plus a sur p plus a, la oméga carré, plus p plus a au carré. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, il reste juste transformer ça t, ou 1 sur p carré. Ainsi transformer l'exponentielle moins à t fois t. Transformer ça, il suffit de remplacer p par 1 par p plus a. Alors, c'est p plus a sur au carré. Ça, voilà. Avec le tableau, هو باش كنحسبو كاع لي ترانسفورمي. هادو هما الدوال اللي تكونوا عندنا في الاس اي. Voilà, c'est bon. Il existe, on m'a dit, la première chose complémentaire, au moins, le calcul. La deuxième chose complémentaire, c'est deux théorèmes de limite. On va les cours suivantes. C'est que que limite t tend vers 0 plus t, c'est la limite. En plus l'infini, c'est p fois f de p. Donc pour calculer maintenant la limite une fonction f, sachant le transformer en la place d'elle plus l'infini, bon, en changeant de variable, en changeant de entendre. Ainsi la limite lorsque t tend vers plus l'infini f de t, c'est la limite lorsque p tend vers 0 plus pf de p. Voilà, les deux théorèmes fondamentaux. Alors voilà, ce qu'il faut retenir c'est ces deux théorèmes. C'est ce qu'il faut retenir de la vidéo, les deux théorèmes. Ainsi sur le tableau. On a regardé on a le transformé de la place et inversible. Alors إلا كنت عارف هذا هو الترانسفورمي تقدر تستنتج هذا. إلا كنت عارف هذا تستنتج ترانسفورمي. Donc il y a une équivalence. Voilà, une équivalence. C'est ce qu'on va voir. هادشي اللي غادي نشوفو في الفيديو ديال transformé inverse ديال la place. Bon, c'est fini la première complémentaire de cette transformée de la place. Au revoir.